श्रीमद् भागवतं पञ्चमस्कन्धः अद नवमोऽध्यायः 15 श्लोकम् अद बनयस्तं स्वविधिनाभिशिष्याहतेन वाशसा आचाद्य भूषणालेबस्त्र रक्ति तिलकादिभिरुपस्कृतं भुक्तवन्तं धूपदीपमाल्य लाज किशलय आङ्गुर बलोपहारोपैदया वैशस संस्थया महता गीतस्तुति मृदङ्ग बनवकोशेन च पुरुषपशुं भद्रकाल्या पुरत उपवेशयामासुको अद वृषलराजपनि पुरुषपशोर सुक्काशवेन देवीं भद्रकालीं यक्षमानस्तदपि मन्त्रितम् असिमतिकराल निशितम् उपातते इति तेषां वृषलानां रजस्तम प्रकृतीनां धनमदरज उत्सिक्त मनसां भगवत्कलावीरकुलं कदर्दीकृत्योत्पतेन स्वैरं विकरतां हिंसाविहाराणां कर्मादिदारुणं यद्ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षिसुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूतसुकृतसुनायाम् अभ्यननुमत मनम् आलम्बनं तदुपलभ्य ब्रह्मतेजसादि दुर्विषकेन दन्तक्यमानेन वपुषा सकचोचचाड सैव देवी भद्रकाली वृषमम् अर्षरोषावे शरभशविलसित भ्रुकुटि विडभ कुटिल दंश्रारुणे शनाडोपाति भयानक वदना हन्दुकामे वेदं महाटकाशमति सम्भ्रमेण विमुञ्चन्ति तत उद्बध्य पाबीयसाम् दुष्टानां देनैवासिना विमुक्रणकृष्णां कलास्रवन्दम् अश्रुकाशवम् अद्युष्णं सकगणेन निपीयाति भानमत विक्लालोचैस्तरां स्वभाषतैः सकजकौ ननर्त च विजहार च शिरगन्दुकलीलया एवमेव खलु मकतविचारादिक्रम कास्तयेनात्मने बलति न वा एतद्विष्णुदत्त महदद्भुतं यदसम्भ्रम स्वचिरच्चेतन आबदीदेव तेऽपि विमुक्तहे देहाति आत्मभावशुदृढ हृदयग्रन्थीनां सर्वशत्ववशुकृतात्मनां निर्वैराणां साक्षात् भगवता निमिषारि वरायुते नाभ्रमत्तेन तैस्तैर्भावै परिरक्ष्यमाणानां तत्पादमूल मगुदच्चिद्भयम् उपसृतानां भागवत परमहंसानाम् इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पञ्चमस्कन्धे जडभरतचरिते नवमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।